Yɛda Onyankopɔn ase, yɛda Onyame ase anɔpa yi sɛ ayɛ ne pɛ na ahoɔden ne tumi na anɔpa yi nso ɔde akyɛ yɛn. Ɛte ase a ɛyɛ n'adom ne n'ahummɔborɔ ɛna aso yɛ so. Ɛnyɛ nnipa nyansa, ɛnyɛ nnipa ahoɔden, ɛnyɛ deɛ nnipa nim, ɛnyɛ deɛ nnipa tumi yɛ, na mmom adom wura no ɛdom ara ka ɛna aso yɛ so. Anɔpa yi nso ade pa kyee a na ɛwɔ sɛ yɛtoa deɛ wasoma yɛn no adwuma so. Ɛwɔ sɛ nnipa a wɔte ateasefo asase yi so a Kristo ayɛ w'adom na wakora wo ama ade pa kyee wo biara no. Ɛyɛ sɛ wohu sɛ ɛnyɛ yɛn nnipa yɛ nyansa, ɛnyɛ yɛn ahoɔden, ɛnyɛ yɛn tumi. Ɛnyɛ deɛ yɛnim deɛ yɛtumi yɛ, na mmom adom ɛna ɛfiri adom wura no hɔ aso me ne wo mmienu so. Nti sɛ Onyame ayɛ adom ama ade pa akye yɛn na mogya ɛredidi afurisaneɛ wɔ yɛn mu a, na anɔpa yi ɛwɔ sɛ yɛde animuonyam ne ayɛyie ɛma Awurade ɛsiane sɛ ɛnyɛ nnipa nyinaa na ayɛ dɛ ɛnya ne sɛdeɛ me ne wo ɛnya ne. Ebi daeɛ wɔansɔre, ebi kɔeɛ wɔammɛduru. Nanso Kristo ayɛ adom na anɔpa yi yɛda so te ase a adom kɛseɛ ɛna me ne wo mmienu yɛn nsa ka. Nti anɔpa yi yɛbɛtie Onyankopɔn asɛm. Nansa na yɛbɛtie Onyankopɔn asɛm, yɛbɛsi yɛn tiri ase na yɛabɔ mpaeɛ na yɛfiri dwumadie no ase. Yɛn Nyankopɔn ne yɛaba nkɛseɛ, yɛde animuonyam ne ayɛyie ɛma wo. Ɔdom wura yɛda wase anɔpa yi sɛ Awurade wonam adom ne ahummɔborɔ so wakora yɛn anadwo mu nyinaa woamma bɔne biara anto wo mma. Ɛbɛra so sɛ Awurade wo mma yɛde animuonyam ne ayɛyie ma wo ɛsiane sɛ ɛnyɛ nnipa nyinaa na ɛnya ne sɛ yie, woanhwɛ yɛn mfomsoɔ, yɛn mumuyɔ so ɛne yɛn ani. Woama ade pa kyee a wo mma deɛ ɛka nyinaa sɛ Awurade yɛni sɔ wo kɛseɛ, yɛni sɔ wo tumi, yɛda wase ɛwɔ ahummɔborɔ, yɛda wase wo tumi, yɛda wase ɛwɔ deɛ wode afiri ɛne deɛ wode abɛduru yi. Anɔpa yi papa wo mma yɛsrɛ sɛ hu yɛn mmɔbɔ wo papa, fa yɛn mfomsoɔ ne yɛn mumuyɔ ɛkyɛ yɛ. Bebree ne yɛayɛ no Nyame ɛno adua yi mu na wɔtwe mu bebree ɛna yɛayɛ bosom yi mu bebree. Nanso nkuto ɛna papa yi dwa ato a Awurade woyɛ mmɔborɔhufoɔ sɛ Awurade wode yɛn mfomsoɔ ne yɛn mumuyɔ ɛkyɛ yɛ. Anɔpa yi Awurade hu ma mmɔbɔ, fa ma yɛn mfomsoɔ ne yɛn mumuyɔ ɔbatampa ɛkyɛ yɛ. Na fa mogya no, mogya kronkron no ɛhohoro ma ho, fa mogya no ɛte wo ma ho, mogya no hohoro yɛ kra, yɛ honhom, yɛ nipadua ho. Papa anɔpa yi yɛsrɛ aberɛ yi mu ɔma yɛbɛsua w'asɛm. Yɛbɔ mpa yɛsrɛ nyansa nteaseɛ ne hunumu sɛ Awurade bɛfa tontoɔ mu ɛkasa kyerɛ wo mma. Saa na megyae akoma ne ɛkra biara a ɛtie w'asɛm so anɔpa yi ɛhyɛ wo nsa. Sɛ wo a wotumi ade nyinaa yɛfa wo nsa ka koma biara, fa wo nsa dwene ɛka adwene biara. Papa yi so ma yɛnyansa ma yɛnteaseɛ ne hunumu no Awurade. Yɛntumi ɛmfa nante w'asɛm so, yɛtie w'asɛm a yɛntumi ɛnante sɛdeɛ asɛm no ka no. Na wopie wɔ animuonyam a wo ma yɛanyɛ yerɛba. Yɛahoɔden yɛ nyansa ɛntumi nyɛ biribi. Bɛfa dwumadie nyinaa no mu papa. Yɛade nyinaa wie a yɛka sɛ Awurade wo na wayɛ, yɛakɔ so de aseda ne ayɛyie ama wo. Yɛda wase sɛ watie wo nko a ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen. Yɛda Onyankopɔn ase, yɛda Onyame ase sɛ ayɛ ne pɛ ne n'ahoɔden ne ne tumi na anɔpa yi nso ɔde ɛnnɛ nso akyɛ yɛn. Ɛnyɛ nnipa nyansa, ɛnyɛ nnipa ahoɔden, ɛnyɛ nnipa tumi. Ɔdomfoɔ no adom ɛna ayɛ dɛ akora yɛn ama yɛda so te ase yi. Nti mogya ɛredi mu afirisaneɛ a na anɔpa yi yɛbɛtie Onyankopɔn asɛm sane sɛ nnipa ɔte ateasefo asase yi so na deɛ mmerɛ duru yi wonnim Onyankopɔn asɛm deɛ a na kyerɛ sɛ asetena mu woma nneɛma bebree woka akyi ɛwɔ nneɛma bebree mu. Nti anɔpa yi yɛbɛfa yɛtwerɛsɛm no na yɛakɔ the book of Psalm 101 na yɛfiri aseɛ akan ɛfiri 2 ne ɛrekɔ no 2 ne ɛrekɔ no sorry. Psalm 101 verse 2 going. Or say, I will behave wisely in a perfect way. Oh, when will you come to me? I will walk within my house with a perfect heart. I will set nothing wicked before my eyes. I hate the work of those who fall away. It shall not cling to me. A perverse heart shall depart from me. I will not know wickedness. Whoever secretly slanders his neighbor, him I will destroy. The one who has a haughty look and a proud heart, him I will not endure. My eyes shall be on the faithful of the Lord, of the land, that they may dwell with me. He who walks in a perfect way, he shall serve me. He who works deceit shall not dwell within my house. He who tells lies shall not continue in my presence. Early I will destroy and the wicked of the land, that I may cut off all the evildoers from the city of the Lord. Amen. Nti anɔpa yi Onyankopɔn asɛm a ɔnam adom so ɛde ɛma yɛn sɛdeɛ ɔsɛ God needs a perfect heart. Onyankopɔn ɛpɛ ahwehwɛ akoma ayɛ de edi mu ɛyɛ de ɛwɔ n'anim. Onyankopɔn a ɔde ɛba ateasefo asase yi so ɔhwehwɛ sɛ nnipa yɛ akoma bɛyɛ de
ebedi emu ewu ne mu nti yeti atiasfa asase so a na e wo se ade biara ye biara e wo se ye hwese anase ye hunu se ade na ye no so onyankopon ani ana nti bible ma yeti asese David asma woka e wo Psalm 101 verse 2 no o se I will behave wisely in a perfect way me de me nantie mu nyina no me hwese me de me hwe me nantie yie me hwese me nantie nyansem me nyantie onyankopon enyansem me hwese me nantie pepepe edie eyemu esanse asase so a enipa tie yi se onipa otiase na wanante pepepe yemu otiase na wanante onyankopon akwan mu otiase na wanfa wo anto onyankopon so na wanfa wakoma nyina amma Kristo na wanhunu se de onyankopon ahwehwe se ne ma ebe nante a na emom se wankasa ubedi wakoma achi ubedi de wakoma ebe kire obi a eno achi na ubedi de a onuadofo ede edo obekọ amane bebre mu edo obekọ animguahye mu enti David say o say I will behave wisely in a perfect way. Ti David say de mehwe ma akwan yie mehwe ma brabo yie mehwe me nante yie mehwe me nante nyansemu me nante pepepe yemu ewo Kristo edie emu. When will you come to me? I will walk within my house with a perfect heart. It me fear say a fear and David emiatia say a fear empo and wo wa obede obehwe say a fear wo no obi ani ho a ohu no nanso obi ani ho na emman a wotim no ana omman a odi hini wo mu no o fear ne nyuma ekoso no obi ani ho a oyede ohu ene one ne nko a ewo fie nanso obehwe yie say de omfa tumi a wo no enye de enhye ne nsa na omom obede obenante awurade akwan so obenante sɛ de awurade nyankopɔn ɛde epese onipa ɛde enante it was aka ebosi sɛ de omma biribi biara ɛyɛ bɔne ɛnyɛ de ɛntena ensi nani so onfa adwenboni biara enye de ensi nani so onfa ebufuo biara enye de ensi nani so na emo ode akoma etie akoma mu a etie adwene mu a ede etie ede be de ebenanti onyankopon akwa so enti woka bezi so se onipa na koma mu entie onipa emumuyo ahye na koma mu onipa wanam abrabo a ensem fatamu onipa de ensusu ye bone ahye na koma mu de o so wonye de o ma no nye de emmen mpo sa na David ede ema yate ase na onipa empa oba wo na wote atafo asase so ewuri se obiara enye de aye de na kuma emuntie obiara oni adwempa no o ma no nye de emmen no na how much more say onyankopon na we de wode ba atiasefo asase so na yebetime de adwemu tantai de asom no yebetime de akoma aye de na ya na eye nipa se ye nimunyansa ye atiasefo asase so na ye enioma esumo enioma na enipa ehunu a ye esumu enioma ehinta yakoma mu enioma ensem fata ehye yakoma mu ya adwene mu enioma ensem fata ye hye de mu na ye de ensem fata ye pie free asori na ye kɔ baabi a ye kɔ ye dwuma ma na se ye kɔ baabi a ye di ensem one no na ye kɔ no mu nsa ye kɔ badwama ye kɔ ye emumuyode a na ye wura fi se onyankopɔn atiase for Bible say de wɔhwɛ adwene mu na wɔhwɛ de ɔhwɛ akoma mu enti onyame na ni kyiri fa ewiase afa na nyina enti onipa ene de entimi emfa bibi nye de ensie awurade enti David huruwe no wɔse de mema makoma ene de adimu ɛwɔ awurade ani mu mema me nante aye de aye pepepe ɛwɔ hwan ɛwɔ awurade ani mu mehwe ma akwan yie esan se ahyetere ma metie David hu se ahyetere ma otie babia na wo no ɛyɛ awurade nyankopɔn adom ɛne na humobro ɛne wɔde de wɔde na abedum pepe so a ɔwedui enti se wanya position no na se ɔhwɛ onyame man so a wanya position na se wɔbedi hina ɔbɛhwɛ yie se ɔmema na wɔn so ɔbɛhwɛ yie se ɔma de na koma ɛyɛ de ɛbɛkyerɛ no no ɛno na ɔbɛyɛ na emom de awurade nyankopɔn yɛ de ɛpɛ de wɔte asefo no ɛbɛhyɛ no ɛno na David yɛ sɛ de ɛno na ɔbɛyɛ de ɔbɛnante nti wɔhwɛ ɔbɛma na akwan yɛ de ayɛ pepepe ɛwɔ awurade nyankopɔn ani mu ɔbɛma na koma mu ɛyɛ de ate na wanante sɛ de awurade nyankopɔn ɛyɛ de ɛpɛ enti atiasefo asase so onipa a ɔpɛ sɛ ɔsom awurade yie onipa a ɔpɛ sɛ ɔsɔ awurade ani onipa a ɔpɛ sɛ ɔyɛ de ohunu awurade yie ɛwɔ sɛ ɔma na koma mu ɛyɛ de ɛteɛ esan sɛ awurade hwehwɛ enipa a ɔma koma mu yɛ de ɛteɛ awurade hwehwɛ enipa a ɔma koma mu ɛyɛ de edi mu nti woka the book of 2 Chronicles 16 verse 9 was awurade ayde nani ayde echirifa asase su nyina wo pebaabi a ne ma akoma adim woni mu wo pebaabi a onipa a wabre na akoma ase onipa a wapɛkyɛ na akoma onipa a ayde wodi amumuyo ne ma ayde afiri na akoma mu onipa a wama na akwan ayde atene na wama na ho odi ne tumi ayde aye kɛse wo onyame anka sɛ openipa a obobɔ mpa ye na wama na ho odi ayde aye tumi wo onyame anka sɛ openipa a ɛyɛ akomkyere na wama ne tumi aye kɛse wo
onyankopon anka se openipa egwafo de no amani tumi ya de ayekese wo na emom wose wo hwehwe oma de oma akoma amu etie ohwe oma akoma amu firi oma akoma mu nyina se ye hwehwe awurade oma yi amumuyode oma enema ensem fataye de efiri oma akoma mu na oma ye de oma dwene oma akoma mu nyina esi awurade nyankopon so se ne mmara asam no oma dwene ho se awurade ene de oma ba tia fa sa so enti se onyame ni ma abrabo no bibiara entimi nya yi no bible se sa nipa kuo we enipa oma akoma mu etie enipa oma dwene mu etie no omo na onyankopon ye de ehwehwe na wamana ho odi ni tumi aye de aye kese wo enti eduru pepe so bebra enipa ne bitimi ka se ya bompa ya ye wuruwe ya ko all night ahodo ya come to the pub fasting and prayers koso ya de wusi wo ya hwese de be ya awurade nyankopon ebeba ye situation mu anioma enkoye wa ore mu anioma enkoye wa buhua mu anioma enkoye wa safu mu anioma enkoye wa yakontu mu nenso yakoma mu a entinti ye de come to the pub ekọ awurade a bible say e de ko nani ma nani aye de akata sansa wo se ye bone awurade ne nsa enyetia Isaiah 50 na wo se awurade se ne nsa nye de enyetia se de enso wo na na sunsu nye du se entia se nemom ye yakoma mu anioma no ye nisu de enipa emu ye edi ya pie to nipa de enipa wo se abrante we de na wodo oh sister we de na wodo asori pani we de enko obi ate se na kasori ke bre enso na asori pani no ni kokwa mu asem de ono kwa na onimo asori de wo ye dindi ntie ni hunu se ye nim se asori pani ne de abrabo eye ye nim se asori pani ni su ene le ba ye na enso na kuma mu enti na kuma mu anioma de ehinta wa na kuma mu de wo firi asori de mu epia de okoye no oniadofo se onyame ebie so akere wa ka bo se enu nti wei ena na asori pani wei na be ye de bididi enti enipa etimi agi onipa di na abre obeji onipa di aduru pepenso bi no na wo beti se onipa na ogini di owa arehyiemu onimu no enipa na akoye ade bi a efuro na emana bemutimi bu ewo onipa no saa so na asofo enipa timi agi asofo di o mesofo yi de anase sofo we de o na brabo eni su o kristo ni a wote mantam de na brabo ni su na so wodi niema bi ahinta na koma mu enti ade a ebi abokakoto se wo kasa no so o sister we na bi ni se sister we wo ye pa wo na bi ni se bra we de wadwu na so enne kasa wakasa de o ama anye de men hunu yi afa na gidi a na wo sister mu no se de na hunu se o ye otini ni ewo ani so no na koma mu no na nti enti eda obeda so asuma na di no no hunu se se enye sa ene ye de eti enti onyankopon ti asefo no bible se de wo hwe akoma mu wo hwe de ahinta wakoma mu enti akoma ebu apeche enipa na akoma edi mu ewo ni mu ena onyankopon se wo hwehwe no na wa mani tumi aye de aye kese no so enti se wakoma edi mu ewo awurade ani mu wo suma awurade ewo tenene ene edokore mu wasafo mu bomodin se mesuma awurade efi a mesuma awurade ye abonte a mesuma awurade adwuma mu a enti ba bia wona biara de ehye wakoma mu se awurade de mesum ni ye de ne mara ensem ekere me ana me ye na nye edipa ni so de se de obewu adwuma mu obebu emi no se oyobofo asori obekere obewu na asori ase oyobofo wu no ofie ase oyobofo na so opie firi bro no oteso na okoba bi foforo na kohu enioma a wo ya enti onyankopon ti asefo no otesoro a wo hwe edipa koma mu enti onyame ehwe bi no mienu wo se wo pe akoma aye de emu etie na wo de aye de aye bibi enti ubetimi abompa ye ubetimi aye wakontini se de wo pe bia na so wakoma mu enti a wakoma so ade ne enya ade a wo ye de wonsa ebe de efan se ye nyankopon ti de wo se wo pe akoma aye de emu aye de etie wo pa akoma aye de boni ni efi ni kekan wo biara ye de enimo enti sanope minu mienu ye de akoma besi wo ye minu mienu ye be nante awurade akwan so a minu mienu ye be yi emumuyo eniama boni a ahye yakoma mu eniama Yesu Kristo kai o ka che esuafo no na ene Pharisee no wo se de ahye akoma mu aye de abuso no ene pie ano eno na epie ni so enti onipa biara de wo wakoma mu no saa na wo ye de wote enti wakoma mu aniso de obetimi aye hye de wo ye obetimi adada obetimi no asere enso na akoma mu ne na adwene mu no na de na eniama boni na ye de ewo mu enti no onyame se wo mpe ba bia nipa enye ba bia nipa ebompa ye enye ba bia kom kire goso enye ba bia enipa praise obi ene awurade ma na homa na ho ode ye de eye kese wo na emu akoma aye de ebubu na apeche akoma ahwe awurade akoma emutie de wode na akoma esi wo yie no saa nipa no ene awurade ye de ese o ma na ho ode ye de eye kese wo no so nti sa no pai menu mienu ye be nante awurade akwa mu ye be ma awurade asem aye de atena ye mu na yenye de yenye mu yode na yenye de ye na ye eho enadafo na emu ye be suma awurade aye no kware mu a awurade be ma na ho ode ni tumi so aye de aye kese ewo menu mienu wo enti David si me de me di onyame asem ebe de ebe hye makoma mu menante onyame akwan ye de ene na pede so enti enipa ebre ewate asefo asase so Kristofo ohwe ate asefo asase so a enipa ye fa Kristo se ye kra ne agenkwa no ye ne ye ho ye de ekire ye esan se ye be ma ye nsa so se Kristo ya fa se ye kra ne agenkwa enso na bone ehye yakoma mu na ye da so ete adwaman ni mu ye da so
so eti kronu no mu yɛda so eti agufo no yɛda so ɛyɛ aka enti abrabɔ mu no yɛbɔ mpa yɛ yesenso enioma ɛnyɛ dɛ entimi happen ma yɛ enipa ebi akɔbɔ somɔsɛsi a no wanya no ho na odi yie enioma na ɛkɔsoma no obi bɛ de no bɛkɔ kɔ secret society bi mu na ne nioma ɛkɔ yie obi kura wɔ bɛ yie na ne nioma honam mu nioma yɛ dɛ ɛkɔ yie ma no daakye atemmuo ɛyɛ dɛ ɛda ho ma saafoɔ no ɛna ɔma wie yɛ bɛyɛ basa nanso yɛnyɛ yɛfrɛ yɛ mu akristo no ewiase nioma nyinaa ɛhyɛ yɛwurade nyankopɔn nsa ɔno na ɔbɔ ɔsoro bɔ asase no mu nioma nyinaa na ɔde aba ate asase so sɛ yɛbɛtena so ne yɛnyɛ dɛ yɛnni asase so nipa yɛbɛtena te asase so ne yɛnyɛ dɛ yɛ multiply ɛnso akristofoɔ da biara da adeɛ ba abaako ɛna yɛ dɛ akristofoɔ etimi ka kasa dodoɔ ɛna akristofoɔ yɛ dɛ yɛnimu awoɔ mu akristofoɔ ware a awoɔ kora ɛyɛ dene akristofoɔ pa ware a nneɛma bebree ɛna sisie akristofoɔ adwumasɛm ɛyɛ basa akristofoɔ sikasɛm ɛyɛ basa akristofoɔ yɛ nneɛma bebree ɛnyɛ de ɛnkɔ yie enti ama enipa wiasefoɔ ne ho yɛ ɔmo ho nyame a yɛsom no ɔmo so bɛyɛ de abɛgye ne de asom bi ɛsiane sɛ deɛ yɛde ano kɛkɛ de frɛ yɛn ho akristofoɔ nanso yɛte sɛ ɔna ɛti bi aba ɛnom sana yɛte sɛ wɔn a ɛgyina abɔnten ɛbɔ dwaman na yɛte sɛ wɔn a ɛte korɔno mu na yɛte sɛ wɔn a ɛte gyamɔ ntidie ɛda soronko ɛwɔ yɛn mu ha sɛ yɛdeɛ yɛsi kristo ɛna yɛbɛsom no ɛna ɔmo deɛ ɔmo se deɛ ɔmo bɛsom bonsam ɔmo deɛ ɔmo ɛnyɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo som kristo nti yɛnyɛ kristo a yɛsom no na kristo a yɛsom no onuadɔfoɔ sɛ yɛama yakoma ɛnni mu ɛwɔ mu yɛama yakoma ɛnsi pi wɔ mu ne yɛasom kristo ɛmfiri yakoma mu ɛne no kurema onuadɔfoɔ ɛbra yɛbrɛ nyinaa asase so ɛnneɛma bɛkɔ so ayɛ nteama yɛ na yɛbɛfiri ateasefoɔ asase so onuadɔfoɔ deɛ yɛyɛ no nyinaa ɛmfasodeɛ bi anyɛ dɛ ɛma so ma yɛ ɛsiane sɛ ɛgyae ɛsiane sɛ yɛanyɛ dɛ yɛamfa ɛdeɛ yɛamfa akoma pa ɛna ɛdeɛ ɛna ɛsom kristo enti sɛ yɛpɛ sɛ yɛhu kristo animonyam a adeɛ a onyankopɔn ɛpɛ ne sɛ deɛ ɔse ɔpɛ akoma a ɛde ɛdi mu ɛna anɔpɛ onuadɔfoɔ yɛma yɛakoma nyɛ dɛ ɛni mu ɛwɔ kristo mu na sɛ yɛakoma ɛdi mu wɔ kristo mu a kristo bɛma ne nsa so ɛwɔ yɛabrabɔ so na ɛnneɛma nyinaa ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛsi yie mepagyɛ ɔka Jeremiah chapter 17 no 9 and 10 no ɔse the heart is a deceitful above all things and desperate wicked. Jai. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doing. And onyankopon asma ode ema ye nti me pato me isa kan bio asam no eye me dadodo Jeremiah chapter 17 9 and 10 or say the heart is a deceitful above all things and desperate wicked akoma eye de dadafo enti ade a edi enipa ewu no ade biara ebeba onipa akoma mu no na eno no waye de woye enti Yesu si se de onipa de wo akoma mu no saa e na so ye tie de onipa dwene no saa na wotie enti akoma ye de ade a edada onipa akoma edada nipa nti onipa bi wo no ma wote wona ebo na akoma mu se a obeya wo kwa die ne enema kama obeya kama nti onkope na obekwa akopɛ no wote wona bo na akoma mu a na esusu eba na akoma se o ensakra me no mo nsa che na ebo na adwene mu pɛ na odimirika no wakwa de wakopɛ ensa no enti Bible si akoma ye de dada afo ade biara ebehu no de epɛ ade biara epɛ no efo so enipadua no se be de ebetu anamo na de akwakofa enti akoma de pressure na de esi nipadua no se na manipadua no de etu anamo enti onyame asema ode ma de Jeremiah hu ana waka se akoma ye de dada afo esa se wudi wakoma chi a obi betima ye wade ubu betima fu obema ba so wode po na awia no wani de aba so wutira ne ya na nipa no bia wakopra anase wakowu wani beba ho so na wani so betetew no na bia ho so we de wakoto wakonya aban amane akoma ne etimi ye de pressure ebe de ebe pedaman akoma ne pressure ebe de ebe no sam akoma ne pressure ebe die wu akoma ne pressure obi ye wade a ebe hye wakoma ma ehye wakoma mo a ehye wakoma na ekyerɛkyɛ ade a onipa ne ye wo no na ade wo de woni munyansa wo mu ne se enipa we ade a wo ye wo se wo ye wo de wo ye ne bia na enti akoma no eye futufuo bɔne akoma ne etu nipa bɔne nipa afutu bɔne ema enipa eye de ensem fata enti sa wote ateasefo asase so na wa ma wakoma Kristo ni hini wa akoma mu na ebo so wo de akoma na wo de te no ebo akoma na ne yedi wo wiase na yesi de no na beso Kristo a onyadofo Kristo ebe pie na ni monyam no enya de a yebenya enkwaje na asase so enema pa wa shama ne ma wate asase so ebe ye den se ye nsa be de ebe kebi esi anse de yakoma na ye de eye dadafo akona be dada ewiase de ba de wo gya se wonya bio no wo ha na esa de aba wa adwene mo wo ha na asabo akoma mo eba akoma mo na regi wa adwene ma na afi o press a ampa enne de eni buru nya kamenya asem bia kama de kama no instead de menya asem bia o oba we de se na kama no wona eboa mi wona na ma miska kakra ma mi de ebu se wanyini
same so no na hwe me papa me no mo nam e o se obunim Kristo so man na de ebo enti na da de papa kan papa me ko no we ska kese o de ma me enti wutimi se ekuo na omra boa masom nyame a me hu enti akoma ne ye de da fo enti onipa biara wo tiate as fast as usual na wantimi an control akoma no wa ma Kristo na be so at control akoma na and o kan Revelation chapter 3 verse 10 no verse 20 no wo se wo gina akoma po na chi eribom ho de gina wo Kristo e gina bakoma pro achi wo gina bakoma pro achi anope wo se wo ribom se onipa be bie no na wa ba mu a o se ono be ba beton sa adidi ono be nante ono be yetu anamo nyina enti se Kristo eti anamo akoma ni ma e de ne se adwenbone bebem e de ne se enioma bone ni susu ye bone be ba akoma ni mu e de ne se wakoma ni betmere adada wo enti when na David hu ye e no kan Psalm 51 verse 10 no was already creating me a new heart only David will say hey why you hene or why you no or plan for enso se wo gina boro sa so pona obiri e dware kra otimi ye de ekofa ne nyem ese kunipa no o will say obiri che se ade bia oba entwam e wona ni so David akoma na dani mu no na che se oba de eno e bi na ode wu Solomon de ba Solomon so e beto aso eti David enwuni na o se Awurade boa me eti se David wan sere akoma foforo ama Awurade ehunu mo bo ama na akoma foforo enka David de ka Solomon kra de maka aware ema oba ware de che se oba bi oba ntima de obekum afawo oyo hene wo tumi eti se ne kodo oba oyere anase wo hu oyere na no ho ye na kono de obeku no obeku wa de wafa na yere no ohu oba bi na de kodo edon na ni gine wo de ase de tie bi oba de obefa no eti akoma we David wo se akoma we nya akoma ye di hene akoma we nya akoma ye onyame nipa a onyame afre me na nka me nam sere so me na nka mfa so bia enim so onyame nam adom de ho bro so na wafre bi se me mehwe ne ma so ade da wo se me de se suban we eti onyame de me abeto omanya no se me bedi oman so na me mekere mo na ase me meka ne me na ase anase me bekum mo enfa mo yere anase me meye enioma ensem fata eti na kuma premier onyame akase me mo nkan nipa na kuma premier wo se wo mo nkan Joab kan ya David antiase David ko kan nipa ya ma wo hawo ne amane e de eba Israel ma so eti David wo ye no se Awurade we de me serew be bompa ye da bia na oboa me wo na wotutu ma na mama me wo na de bedi hene na so akoma eda bi mu no me ye nipa de na so akoma eda bi mu no ensem fata akoma na aye sade abo akoma eda bi mu no enne se obie ni beba na wo so na obesu afre Awurade a na wagina Psalm 51 verse 10 so abompa ya se Awurade mama akoma foforo na makoma edi adwaman na mede bo makoma edi krono na mede bo makoma edi apo na mede bo makoma edi awiase ne na mede di akire makoma edi enioma pa bia ni ho manije ho ade se enioma ensem fata ewuwo ni oma kwa na metie enioma enom fi awiase ne oma awiase num na metie awiase movie na mehwe enioma ensem fata ba bia awiase fo adigye no ho na menso mani ye de eje enti se wo akoma we ya onwadofo se die David eye adwene na ohunu ye no bompa ye no sere Awurade no Awurade dum na akoma foforo e ma David abrabo eye de esesan anope emfa woni wo sere e bia wo so emfa woni dubadi David na onyame ka Psalm 10 verse 20 was say I have found my servant David and with my holy oil have I anointed him enti Awurade woni se wo hunu onipa wadana koma so was say wode de wode ne ngukokro na asa no eso agukokro ya echi nyina na David kum nipa fo mo yere mu ye chi nyina David ababrabo bone mu ye chi nyina David ni su ene de ban enye de enye na koma mo sanse na koma mu nye de enti se enne anope se obi etie na se wakoma sa nyema eda wakoma mo wakoma ayese obo akoma Bible say onyame o se de ohene akoma ye de eda ne nsem na ba bia open no de ochimfo se na no pe ye de akoma be Awurade na no pe ye be gya yakoma nyina ma Awurade be ba be di hini wo mu na akoma na eye da afọ no entimi na ada ye emfa ye nse de ensa enye de enko wiase bio entimi na ada ye ema ye koye nyema ense fata bio onuadofo uhia se wo de wakoma ebe ma Awurade uhia se wo be gya wakoma nyina ma Awurade be di hini e wo wakoma mu ma Awurade be di hini wo mu se Awurade be fa koma no mu ma onipadua nyina Awurade be de be so Awurade be take control na e sha se akoma ne pompi moja nyina ema nipadua no enti se wakoma mu tia wo de nam ye na David kan was Psalm 24 verse 1 to 4 no was say yakoma mu tia ye de nam ye na furuduru adoma himwa ne demo na ho akwa de betimi afro akokonkro bia no age se de na akoma mu tia na nsam mu fi onuadofo Christopher se asum Kristo na so ahoye a Christopher se asum Kristo na so pesami kuminya yesi asum Kristo na so ye nantritwitwa yesi asum Kristo na so konkonsa yesi asum Kristo na so abufu onuadofo erinche na edo bi erebo enti anope enanope Kristo asema wode ma menu mienu wase enye de ye mompa ye de ye hweye ne yensesa yakoma no ye ma Kristo se opa akoma ayede abubu na apeche opa akoma ayede amma na hokwan amma Kristo abetene mu anope ebia wadi Kristo di woti Kristo matuma nsa fro se betene makoma mu eso enye no korete Kristo tu akoma mu esan se usika wa na control wa ware wa na control wa dwuma wa na control obre wa na control onipa ono a control ni bre onipa ono a control ni sika onipa ono a control ni padua onipa de open wo ye abra open wo sua de abra open wo bompa ye obi se na de open wo mo ne bie open wo
oya doye opa no konya me fie opa no obo onipa we wo se onyankopon enedi hene ewo nipadua mu enya no kore esan se ye wo yakoa ema obi a se wo yakoa se obi na di wabrabo so ade ono be hye na wo be ye de ono be ka na wo be de enti anopai se wo be ma ho kwan na se ye be ma ye ho kwan na ya ma Kristo abefa ye nipadua no mu a ya ma Kristo abedi hene ewo nipadua no ma ya ma Kristo abedi hene ewo yakoma ma onuadofo eno na akoma no ebe de ebetimi aye Kristo dia eno na akoma no be de ebetimi aye pio eno na akoma no ebetimi aye de awie peye ewo Kristo mo anya sa na edo de bebo no ebufo kitingiti bi ayaka kitingiti bi kwankwansan kiti ye fa na nketenkiti onuadofo eno na ebedi enya ede akọ oseye mo anopai Kristo ebo mi no mu yedu kokko ye Kristofo edaya no ye se Kristo di wose munti ye de ye kamusude etire Kristo esa sa de o Kristo ni na dwama ya woboni o Kristo ni wo sofo mu a no bo dwaman o sofo timi fo obi yere ene ne da ema oban de enwu ene ne enyim nyina ema oban ewo o Kristo ni etimi de ebokro no o Kristo ni timi wiya sika asori sika nyina enne enipa ewia asori sika enipa de ne se bo asori sika mu enne enipa ewia adwuma mu nyoma wo frɛ no o Kristo ni o enso na brabo ege esa se de oniadofo akoma no emeye Kristo dia se Kristo edi hini wo nipadua ni ma enioma nyina be de ebesesa se Kristo efa akoma no mu ma oniadofo enioma nyina be de ebesa anopai Kristo se de ohia akoma ede eye pepepe ewo ne mo ohia akoma awie pe ya ohia 100% ebia obetima babrabo pe obehya tade afiri utiri so besi na so obehyesie hu yi obeto hu afiri nyoma ense fata ho na enso oniadofo ebufuo na eti mu ni nti oniadofo enya de Kristo pia na ebufuo de firi he na eba krono firi he ade biara onipa ye no oka the book of Mark chapter 7 verse 21 wose akoma ni mo eno na dwa firi akoma ni na hanta firi akoma ni na krono firi akoma ni na po firi akoma ni na nyama body na ede efiri etisa na no pa mi no mie no ye de mu besio aba Kristo ni be gya yakoma aba Kristo na aba Kristo abedi hini we mu oniadofo enioma nyina be de ebeko yie amaye. Was the heart is deceitful about all things and desperate wicked. Akoma no mu akoma ye dada for enti akoma be dada na sofo e wonte se sofo e ana eba wo pe wo sofo he obema obi eba wo pe wo komala mo ho na wo nipa we wa wo dada wo tiwo unya wo wa ware dada unya wo wo so tiwo enipa onfofo na ewo no enne me kra ho odene ukunsu kakra won se enti akoma no ende de sa nyoma no nyina ade biara beba dwene mu biara edi kan de start free akoma mu enti sa akoma ni Kristo edi ni wo ma ade ne ba akoma ni ma na atia na se Kristo na ede na on Kristo enye de enyi hine awa akoma mu a ade bia beba akoma biara ebetena mu enti na obi timi di obi anwasem hye obi ni mu 10 years 5 years 20 years 30 years obi 2 years 1 year 1 month na edaso ye de ehye mu enipa bia Kristo de etum no enti na ka che de obu betima fu na so ye de momma awia nye de enbeto ento enkoto so and e chan se de Kristo ni mi se de se wote akoma ni mu dia ebufuo ni ba ya be de ebepia ko na emom se Kristo enti akoma mu dia onuadofo ebufuo ba ebetena akono eba ebede ebetena dweba ebetena ahomaso ba ebetena enti nyoma yasesa de egu yakoma mu nyina eche se de Kristo wonye de wonte yakoma mu se Kristo edi hini we nipadua ma wose de ye nipadua ne ye onyame asore dan ti de obese nipadua de Kristo so be de obese no na se Kristo asore dan no Kristo ebema ho kwan ti obi ntimi suma wura no mienu ti se wosum Kristo ampasa wo ye Kristo ni se ye fro se Kristo ni a Kristo ti hu a ebeye den na krono asa betena wakoma mu ebeye den na dwe asa betena wakoma mu ye mo ye ho so ye ko sa praise worship ni akọ ye mo ye nsa so se ye sori awurade wo se enipa ne de wo ma no wo ka Matthew 15:8 and 9 na wo se de wo se oman ye o wo me de wo ma no famfa e na yima no ye shira wo ne ye mo ye nsa so ne ye worship ye de that for body of attachment to nyame be na wo di shira no oni adofo wakoma mu dwe ese wakoma mu nyame be na wo di mu nipa bia wasase so usi wo shira nyame be na wo shira ni ayakasha akoma ni mu nyame be na we de wo shira no oni adofo enti asori ayekọ no eye dede keke eniji ayese ekọ na de asori ye de asa okosa na wo se ade asori eye de na esu nye Kristo mu eye de eniji enti ofiri asori bi ufia na wo sa da na sakosu na no na adwentwen ade asa beto no so asori de wo de wo sama na nije enso oduru fia adwentwen na ye de enko esa se de enka obi a wasa wasori de mo ni agye abasori de mo Kristo
Kristo ebe yi nneɛma afiri so anka yɛkɔ asɔre dɛm onyame sane wɔn ɛwɔ mpɔkyere mu wɔn a wɔwɔ amanneɛ mu wɔn a wɔkɔdaa ne mu wɔn a ɔhaw ne amanneɛ egu wɔn so nanso akoma a yɛde kɔ asɔre no efiri ɔsɔfo so ebesi abɔfra so akoma mu ɛnte adwembɔne ani brɛ ɔsɔfo ɛyɛ taita ɛba ne ɔfrɛ ɛbɛ nyinaa ɔsɔfo pɛ sɛ ɔno nkwadiri nyinaa ɛyɛ ɛkɔgu ne fie ɔsɔfo pɛ sɛ ɔno nkwadiri nyinaa ɛkɔsi dan wɔde tɔ ɛne kaa kɛseɛ wɔde tɔ ɛnam akɛseɛ no wɔyɛ de wɔwie asɔre bɛ ehun ama ne ɔsɔfo ɛnyɛ de ɛmfa ho asɔre mpanyinfoɔ ɛnyɛ de ɛmfa ho enipa ɛwɔ asɔre mu a deɛ ɔmo bɛ die ɛdene deɛ ɔmo bɛ da ɛdene ɛso asɔre mpanyinfoɔ bɛ sɛ atena se ɛsɛ de abɛto asɔre bɛ nim sɛ yɛhwɛ sɔfo kaa na ayɛ dada eti ɛwɔsi yɛ de ɛne ɛwɔsi yɛ pɛ 4x4 yɛ de ɛma sɔfo ɛwɔ sɔfo kura de bi ɔteɛ no ɔsi wosua sɔfo sɛ ne ma ne sukuu no ɛmo kɔ no ɔsi ɛwɔ nyɛ etie obi ba kɔ aban sukuu baabi a wɔda deɛ wɔda obi kiasu bi mu ɛna wɔda obi volunteer bi mu ɛna wɔda ɛno deɛ asɔre panyin ɛma asɔre panyin tiri mu ɛma n'akoma mu esan sɛ de ɛnyɛ Kristo ɛna di hene ɛwɔ n'akoma mu obi a Kristo ɛdi hene wɔ n'akoma mu no ɔnyɛ saa deɛ no onipa a ɔwɔ baabi a ne ho kyerɛ no na ɔwɔ baabi obi nso ɛwɔ baabi a ne ho tɔ no yɛnsa ɛnhwɛ deɛ wɔde ho tɔ no sɛ ɔno no nkɔ so nkɔ n'anim na enipa ɛwɔ mena mu enipa a wɔn kyerɛ wɔn no yɛn kanɛti ɛnyɛ de ɛnsɛn wɔm so kakra na ekura no ɔbɛsa ayɛ de agye aka ɔsɔfo ho ɔbɛsa agye esan sɛ asɔre panyin ɛwɔ hyɛ wɔm asɔre panyin sika ba wɔn nso yɛ de onya ebi ɛde edi onyadɔfoɔ yɛde akoma pa ɛsoma awurade a yɛbɛhunu awurade abasa yɛde akoma pa ɛsoma awurade a ɛbɛyɛ de yɛbɛhunu onyame etumi ɛwɔ yabrabɔ so nanso ɛnɛ wɔni da asɔfo so a ɔsɔfo bɛ mo akɔpie hell wɔni da asɔre panyin so asɔre panyin bɛtu wɔn anim do akɔ hell esan sɛ akoma na da asɔfo mu no akoma na da asɔre panyin mu no ɛnyɛ akoma a wɔde ɛprepare wɔ akɔ Kristo ɛnyɛ akoma a wɔn kyerɛ wɔ a ahoyɛnyɛ bi da so a ɔsɔfo yɛ de ɔsɔfo bɛtwa fa ase na ɔte fie no odidi no ɔnom onyadɔfoɔ ɛwie yɛ bre yɛ ma yɛ nim na hɔ yɛ ma yakoma mu nte sɛ wakoma mu tia onyadɔfoɔ deɛ da wakoma so bia awurade bɛyɛ de awurade ɛbɛyɛ ma wɔni da soɔ ɛnkɔyɛ ɔsɔfo wɔni da soɔ ɛnkɔyɛ nipa ɛnti na Bible sɛ ɛnome nka onipa a ɔde onipa yɛ de ɛyɛ n'abasa ɛma onipa ɛnyɛ wabasa ma Kristo ɛnyɛ wabasa sɛ Kristo ɛnyɛ wabasa ɛdene sɛ Kristo ɛbɛmu wabɛbɛbu ɛdene sɛ wobɛba bɔ wuli sɛ Kristo ɛnum wi ɛdene sɛ wobɛkɔto sɛ Kristo ɛnum nsa ɛdene sɛ wobɛkɔ ahoyam ne ama nneɛma Kristo bɛgya ɔno akɔtena baabi asere wɔ onyadɔfoɔ ɛrenkyɛ yɛ awurade Yesu Kristo bɛba anɔpɛ wɔ sɛ deɛ wɔ sɛ me ne wɔn ka sɛ akoma ɛyɛ daadaafo ɛma wakoma ɛna ada ɛni wakoma akyi onipa biara wɔdi n'akoma akyi obi di n'akoma akyi nti ɛnɛ wakɔ wie preaching ɔne ne yiri nya asɛm wɔanya bɔtɛrɛ ɔne ne akada akasa ɔwɔsu ɔpia no ne yiri asɔre mu ɔpete no ne ba asɔre mu ɔpete no ne kura asɔre mu ɔpete no ɛna bɛrima yi tiri kɔbɔ ɔdɛm ɛnɛ wɔdɛm wɔne no ho ɛsɔ bɛyɛ dɛ ɛsan akom abufuo a wɔahwɛ anyɛ dɛ anyɛ ho adwuma nim ade sukuu yɛ akɔ ka wotɔ ɔbɔ ase kɔ ya nanso teacher bi ɛho abufuo nti sukuu yi menyɛ dɛ menkɔ teacher ni ntimi na de me go school bi onu wagyae adwuma na usua wo se o madwuma wura kwa wo de wo ya homa so do madwuma wura opre me ko ase wo mpem asem abrabo a wo bo ene wo nti no wo se wadwuma wura mpo asem esu ni banya atu mu nti wo se wo de school wura mpo asem nti wa koma nti wo anya gotre na wo antena se na wo asese wo se die nti na me ya ama school wura mpem asem die nti na me ya ama teacher mpem asem die na me ya ama de ama adwuma wura mpem asem die na ya ama me master bi besu adwuma no asem nko a wo time no onuadofo enti akoma no ebema wo mo ahome no so obema so na why de wafiri mu wani beba wo so no na onfofo a no busuan no omawie na wo de why de wantimi anwia nti akoma no eye daadafo akoma daada nipa abrebia ama yakwa ho kyire mu abrebia ama yakwa owuo mu abrebia ama yakwa seye mu nti oniadofo akoma be daada a wi ye nkofo nim na die kwa na tie ada na dako won tre bi hwe won so ya brante obetima tre bia wo ya baba wa obetima tre na ede na dasa ade na manfo efe nsuo so yi na nkofa ensuo bi so onko a wotiri nya bokwa kofam no wo akotom no eti akoma daada nipa nipa ye de eye bone obaye okwu so kama pa na aba wutini mu bema we awuso onya na aba enti enne saa nneoma we na obonefo ne de efa enipa akoma na wode ade dum esan se Kristo aba akoma ni ma wagina akoma pono chi aboma firi o mofrase eso wonya wadwene ese uhunu papa ne bone Kristo da bia na wo bom eso onipa ne na adwene se obebie akoma ne bo bone ba ya na obie mu adwama bo ya na obie mu krono na beba na obie mu apo abufo no enti enipa akoma mu enema bone na ade ahye enipa akoma mu oniadofo yema ya brabo ense Kristo yema Yesu ense Kristo yemie yakoma pono no emba Kristo yema Kristo emedi hene ewa yakoma mu na ya brabo ne ebesiye ono akasa betutua na mama ye obema yaka okasa oka ekire se wonye Kristo ni asema osofo ebefiri nanum aba ene wutie asofo bi nsema omuka utimi se enipa we wofra mu ho se asofo a wo kireche nipa oniadofo onyame pen na sa asofo ekireche nipa do mako abrabo ni so asofo ida ne di abrabo ni so a ekoso enti hwan na
omo tete no edna koma Kristo omo ankasa ne Kristo no po omo nimu no na omo hunu de ekwan no na nipa wonim Kristo obede de ohuru kwan se Kristo no ne ekwan no edi kasa ene efiri asofo enimu ba no enne enye ense empo emfata Unyadofo ade esan se akoma no enye Kristo ene edi hene se Kristo edi hene wa akoma mu a wo kasa esesa Kristo edi hene wa akoma mu a unyadofo wanam otuo esesa Kristo edi mu ewo ode wa akoma mu a unyadofo wa hosiesie esesa enti enam se Kristo eni hene we muti no ya ma ya akoma ne ye de dada se Jeremia kan no Jeremia se akoma ne ye de eye dadafo unyadofo ma wa akoma ena ada eni wa akoma chi se wudi wa akoma chi a wani beba wo so no na ba bia wo no na nye de ense enye de emfata Epacho ye twaso. Na ene se akoma ye dadafo. 10 no so se de. O se I the Lord search the heart, I test the mind. Enti onyankopon te asefo no ansa na obeye biribi ama wo no se wo be hunu papa ne bone no na wo se wo ye kristoni wo ye ogidini no se onyankopon ebeba wo nsira ba mu onyankopon so a wo sufre no epe aware no esu a binu mie no yesu fre no epe sika no yesu fre se omie adwuma proma ye yesu fre se oma na adom ya kese no se onyankopon ebetie ye na de yakoma ehwehwe no ebebe mu de a ade se akoma no na wo se wan na betimi afro aba awurade kokko people konkro no so menu mie no yakoma enye emunti enti ebeye den na yempa ebo afro edede edurusuro akoma no emunti dia edene se binum ye yempa ye be den ebefro edurusuro enti yema yakoma munye de enti esanse awurade so wede wo hwa akoma mu no sa hwede wo sa ehwe adwene mu awurade hwa yakoma mu no ahwede wo hwa ya adwene mu no wode de because akoma no dwina ede ma adwene no edisa akoma no dwine na adwene akoma no susu na adwene na entima stop na che which means say ye wo ankasa na wo control ho enti dia wo pe na wo ye de wo ye wakoma beda daw ama wakoye nyema ensem bata wakoma beda daw ama wakoton wi wakoma beda daw ama wakoton kokin wakoma beda daw ama ade wi akoshe won na kokin akoshe se udi tu kwan wakoma beda daw ama wakoton sanu wakoma beda daw ama wakofo beire wakoma beda daw ama wakobodwaman akoma timi dada ni pe hwe ni pe ya wo di ho onyame ato nsem wo de ho obi ni nsem eye enso o yire ewo ma enso obekwa kofa akora ketoa a ede ne bakora esen no na ya ni rape case akoto no so na di din asey na brabo aye basa wo hena yesad na ede akoto afiase onyadofo enti ma Kristo eni hine ewo mu anopa yakoma mu nte Kristofo de ema ye bre Kristofo bre kese no ene yakoma no yakoma enye Kristo ne di hine mu no eda ya no keke enye rekase ye Kristofo yesu ene ye ban enye de enkire Kristofo enti onipa ni su ene de ban Antioch ene ye to Kristofo enti Kristofo esanse de omusu no mo ban omo kasa ye anamo mto omakoma esanse omo Kristo ede edi hine ewo makoma anapese minu mienu be me Kristo ayede edi hine ewo yakoma mu a enioma nyina be de ebesesa enioma be de ebeko eyi amaye de mo se ya ma Kristo anye de eni hine yakoma mu na ya nkase ese be di akoma so dia wonuadofo be bia ye pese ye duru no ebe ye dene se ye be de ye be duru sense de Kristo enkuto de betimi aboa minu mienu ama be bia ye pese ye duru ye be duru Kristo enkuto de betimi aboa ye ama sitene mu enioma be de ebe ye yi amaye na ye free atalfasa asiso ayede ye nyankwade e to ka se bi Jeremia be ba to Jeremia 4:14 or Kasembi or say, oh Jerusalem, wash your heart from wickedness, that you may be saved. What you say? Enti onyankopon ena ka kire Jerusalem say, o si oh Jerusalem ma enne onyame kasa kire na asafo onyame kasa kire asafo bi onyame kasa kire o Kristo ni se de bomode na de na hohoro wakoma mu. O si oh Jerusalem, wash your heart from wickedness and the wickedness and ashe onipa akoma mu ma enti onyame ka se de wose ye wohoro yakoma mu emfiri nyoma bone mu iwi nom no ensa nom no abufuo aponye mu yo na ehye yakoma mu no Kristo epie ne mu nyama yentimi ene ne nko enti anope Kristo asem o kan se de wose Jerusalem eyampa se wo ye Jerusalem eyampa se wo ye onyame ma konkron eyampa se wasori ya wokọ eson eyampa se wabeji holiness edi eyampa se wabeji Kristo edi onyadofo na esu Kristo kasa kire minum yiru se de ye wohoro yakoma mu emfiri bone ho enti wobetima be di Kristo di but wa wohoro wakoma mu wa ma Kristo nso be di hini ewo nipadue ni ma na obe wohoro mu ama wo enti wa ma wo kwan ama Kristo ametina akoma ni mu a wohoro akoma ni mu eniam afi na nwa edene se obenya nkwaje enti wo si oh Jerusalem me pato Jerusalem ye de eye onyame ema konkron omaya onyankopon ade afọ Israel maya onyankopon ade afọ Juda fo om capital ene Jerusalem eye de omonyame ade afọ om na wapa om no mo se om ho ye de ete om de om so om te esen ayi
other tribes na 10 tribes na aka no omo se de omo te nenso eno nyame ka kacha mo te hwe mo wa mo se mo te nenso mo nya de mo huru makoma mu se de beya a mo betimi enya nkwaje enti onipa da sani bia wote atasefo asase so na wa ma wakoma mu ante no wa ma Kristo abedi ne wakoma mu wa ma Kristo ewuo en amoama amfaso ama no wa ma Kristo ametena wakoma mu no wa huru wakoma mu every abufo no ampa se onipa bi hawo enipa bi sori tiawo enipa bi enam sunsumu esori tiawo enipa bi na monam sori tiawo enipa bi ma wo kwafi ase enipa bi ma wadwuma bi bɔ enipa bi ma onkrata ase bi yebasa enipa bi ma akwanto bi bɔ enipa bi de wo fa wo hawo ne amanye mu su di nyina mu no anope Kristo asema waka kire mi no mienu se ya wo horo yakoma ma enya ade enkwaje be edia na wo so ye hu mu Israel ni na e omai Jerusalem omai onyankopɔn man konkunu po wo ka kire mo se wo ma horo mo akoma ma enya ade enkwaje be yode a me no mienu ede anamo na wo sietu ene ye de yakoma ne da anope wiani mura ne anadwo bia wo se ye de wuhuru mu se de be ya ye benya enkwaje anye se ye be boaboa ya mo keke ye de ano keke be ka se ye Kristofo na edon de be bo no nuadofo na wo Kristo na wo so ye Kristo a wo se wo be gidi die Kristo na ekwan ya wo kire wo se nwi ekwan ya Kristo kire wo se no monsa ekwan ya Kristo wo be gidi die no wo kire wo se de bodwaman ekwan ya Kristo wo be gidi die nti ade ya Kristo ede kire wo se de enu nwan ya anka ade ya Kristo ede kire wo se de twitwa wo nwan ya enantiri ade ya Kristo de ede kire wo se de enu nwa ade ya Kristo de ede kire wo se de tawo yonko de bi ya be gidi Kristo de wo se ye no do ye ho ya be gidi Kristo de wo se ye ma yakoma mu nye de enti ya be ye Kristo de wo se de ye pese afoforo ye ma ye no ye nso nye de ye nye saa enye de emomu ti onipa na koma mu entie no eden se ne mpa ye be de ebeduru so ti David hu Psalm 66 verse 18 wo se se ma de me di obi hu asem me di bone ehye makoma mu a Awurade Nyankopɔn no nye de ontie ne oniadofo enti tie mu a ye tie mu no Awurade nye so ado nanso oniadofo wo ba tie mu akɔ se obi fira ta fa se wa ma Kristo abedi hene wo akoma mu wa ma enyo ma fi ne emfiri wo akoma mu a wo be hu se na nkwa de ade na me nkwa de be bɔ mpa ye Kristo ntie ade na me nkwa asema nyoma ye basa Kristo so mi kura ama wo hunu tumi a ewo Kristo mu ama wo hunu animonyama ewo Kristo mu ama wo hunu Kristo a wo ba gidi die wo hyeda ehunu emfasode a ede ema wo honamu enkwaje ekura entimi enya de enso enya de enya wo de esanse de wakoma ni mu enti nti se wo ba di Kristo di na wantoto nyoma yie wa ma wakoma mu ante wo ma Kristo abedi hene Kristo na wo so be control bibi biara se wo ma Kristo an control bibi biara na wa so do pe be control onyadofo wakoma be de ebedada wakoma ne beda daw enti Awurade wonye de wontia monefo ti David kan Psalm 66 no o kan verse 18 wo se me de obi mu asem hye me mu a se me de bone ehye makoma mu Awurade Nyankopɔn ntie me okɔ John 9:31 so a onifrani a ye wo onifrani na ye mpo onumpo ehunu se da bi Onyankopɔn wonye de ontie obonefo oniadofo enti menu mienu se ye se betena ase ne ya bɔ abrabo bia ye pa bia na emom ye pese Awurade tie ye pa no ye akoma so de ma ya ye di ntro na ye se free atase for asase su ya sachira ya adwene na ya ma Kristo anu hine wo yemu na ya ma yakoma mu antia na ye se free atiasifo asase so oniadofo amane bi esa ye de eda ho ere ye twen ye enti de Kristo ahwehwe free minu mienu se de ya ma yakoma mu nye de enti o se God needs a pure heart Onyankopɔn ehia akoma edimu Onyankopɔn ehia akoma e de emutie Onyankopɔn ehia akoma e ye pepepe akoma e de emfa bibiponi biara enhyem na ye hwe akoma mu a ye behunu Kristo ye hwe akoma mu a ye behu se eyampa se wo ye o Kristo ni ampa nanso enna minu mienu yakoma mu ede enema na wo ho yakoma mu ede enema ye hwe yakoma mu ayaka ye hwe yakoma mu anitan ye hwe yakoma mu adwembone ye hwe yakoma mu akro no nso ye hwe se Kristo pie na ni bonyama ye bede ye ne bekɔ ye sa etwen se ye bompa ye ya Kristo enye de ontie ye na onye yakoma so ade ma ye ye be se Kristo enye yakoma so ade ma ye dia ye momode ni ensum ye enti David kan asem bi e was Psalm 73 verse 1 was it truly God is good to Israel to search us are pure in heart. Was it the Onyankopon eyema Israel? Onyankopon eyema agidifo. Onyankopon eyema na hotefo. Onyankopon eyema omo a be de obedinati. Nanso hwamo na oyema omo akoma mu ye de etie. Iti ni obia enye wona wasem se Awurade no wo nyina de beko osran memu enye wona no pa o nyina akogina sore dem de beko de osran memu enye wona eko wo china ntimi nya na ye Kristo die o enye wona wo bo Kristo die eye nsancheri nya na ye Kristo die o wo se wona wo ye Awurade Nyankopɔn apedie na abetimi aye Awurade Nyankopɔn apedie a age se Awurade take control esanse wonam yi enioma ekoso wo wiase enioma wonam de pe edoso enioma wonam de pe edoso wonam ne epre da bia na wo kasunsun nioma de ehye
enti onipa obetimi edi sunsum ne so onipa obetimi di honam so na ma honhom na de atake control eni nipa wa ma na okwan ama Kristo ayede abedi hene ewo ne mu enti wo so onyankopon ayema na safo onyankopon ayema ne man onyankopon ayema ne ma na enso hwan mo na oyema mo wo ma wo makoma mu yede etie wo na wakoma mu yede etie enti samenu mienu ye bema yakoma mu atia ye bema Kristo abedi hene wo yakoma mu na ye begya watimi wakame ye begya nsanomo ye begya abrabobone ye begya yabufuo ye beyi ayaka fie mu ye beya amfa cha wo mu ye beyi sanye mo na firi mu na ye ma Kristo adi ya ba ya adwene aye Kristo adwene onyadofo Kristo pie na di mu nyama enhyira ebeye menu mienu dia ye besere dachi bi ye bebo ahenche onyadofo emma obi emfa wo kan no onyankopon ahyehye kran ma wo begyi ni die na wo de kran bi ato ama wo onyuma wo ye wo tua tight wo gbafo de wo sum ni ye wo kompaibo na so wakoma no aka ade ba ko bi edufu ba ko bi no mesere anopai ma Kristo enkasa nkyere na yifiri ho adopai aka de adwama ba ko bi hye wo wutimi tena sia 2 months 3 months no akobo adwama ba ko onyadofo konkonsa na eda so etumu onyadofo abraboni bi eda so tumu adwaman bi eda so tumu wonam akono bi wo nipa onkobo adwaman ono oba nkobo adwaman oni bebe bi nkobo adwaman da bia na wo de wakoma na wadwene ebo adwaman onyadofo Kristo kan wase obi a wode na ni behwe oba no na dampo no wayede wode na bodwaman da enti se su ni ban no aben no bebo no onyadofo obeka se wo a wo ye de wo ye se ye beka wonyuma aya wo ye de akire na ye mehu se adai ene wentuma de wo se ewrade na mintumi metra ya na mintumi na no pay onyame nokafo kasa kire wo se ekonya wo ho ma akonya wo man che wo se wa ho odi ni utumi enye dai entimi nye die obetimi ya de aboa wo ani Kristo die obetimi aboa wo pe ene wan oni Kristo ndi se obebie wakoma pono ama Kristo abawura mu obema Kristo kwan ama na bedi hini o mu a anope Kristo dia aye den ewo mu no Kristo ebebem ema nyoma aye nyina aye de aye yiye emfa wano famfa eni Kristo aye ne ma wakoma enwo baabi eni Kristo aye wa bra enuru nani mu oniadofo ense bre enkwa sori nkobon paye ense bre mo paye ofie entre fie enso nyame asebentu ata ne tuto na mo wa bra wo obi eye aka oniadofo de wo ye ni nyina zero oniadofo se ayaka enwo ma tumu adwaman wo mu timu kro no apo oniadofo se wo yisum nyame a ope osoro ahima makọ na ugusu eye sa nyoma wo ya oniadofo enkwaje anyede eni wo ma anope Kristo kasa kire wo Kristo se de bani bedi hene ewo wakoma mu na enioma nyina anya de enye foforo ma oniadofo ya hoodi ni etimi entimi yakoma adada ya che yakoma ama ya bodwama ya che yakoma ade akone na mabosomsom a che yakoma akoma ede akone na matrodi fo yo a che yakoma ede ama yebu afu a che yakoma yedi akoma chi a che enne saminu mi ye bema Kristo abefa koma yi ye bema Kristo abedi hene wakoma mu a na obedi hene woni padua ma enioma nyina be de ebeye foforo ye ntimi nye wa hoodi ntimi nye mesoma hoodi ntimi nye na ye wodombere ma bia ne dini Kristo se wono enwe de wo si wogina akoma puno achi wori bomu akoma na ateti wo mu no akoma na ohaw obi ya wade bi ahyeda akoma ho abesi sabere 10 years 5 years 2 years eda so hye wakoma wontimi nye ade esan se opesa wo de wa ho de eye enso wontimi nye de wontimi nye ma Kristo mrem anopese Kristo bedi hina onyadofo adwuma sem na aye den obebie pronama aware sem na aye problem Kristo bema ebeye ye wate onyadofo abraba wo yese wesan anidaso asa no wo de obema bia ba wakwam so obeware wa na wasa reject onyadofo anidaso ho ma enne me kanfo Kristo bia ma me kanfo odombere me bia ma me kanfo de obo osoro ne asase na ma sa obeba na ho kwan obema ne kwan ama na bedi hene wo ni padua ma enka wankasa obehunu se ampa a we na manante achi we de mabo emaye nyoma anya de ensam fata we de manam abrabo ma che be de mani tu ni paso manante adusifo cha enti oba no Bible say oba no de emoja etunu 12 years no wo se na wa spend the sika nyina e wo de adusifo akonfo okomalam ho wo ti se we na ye no aduru ho Bible say de wona ahwe no afi wo twanani ebe de ebehwe Kristo Bible say wo entu ahwe o wa musa permission po oso ne ntuma mu keke na Bible say de ayaresa eye ne dia anopesa me no mi ye be twan ya beto Kristo nya be so Kristo entuma mu a Kristo be bawura yakoma mu Kristo say ye de me no mi no kra de onka se me so ntuma mu o se wo gina wakoma prechi o libom oniadofo de aka me no mi no ase enne ye be ka se brama koma mu owura Jesus brama koma mu owura Jesus e be makwan be Kristo mara wakoma mu oniadofo enioma nyina ebe de ebe sesa wakoma ebe de ebe nya sumdie okra ebe nya sumdie woni pedua mu ebe nya sumdie
wankasa pressure ada wo so ache esa se de Kristo eni hini ewu de pede mo anopa me kanfo Yesu Kristo ba onyankopon se de opede akoma emutie opa akoma awie peye nti wo se de akoma edimu no eno na Awurade ele hwehwe anopa yakoma edimu enu mienu se don ya ba me ameka sei enti nyama no keke na me de kasa makoma edimu Awurade ni mu omi a wutie enti se don ya bo sesi a wutie onyankopon asem wani je wo se da biara ubetie onyame asem wani je onyankopon asem ho wokotie nyoma ensem fata wutie onyankopon kronkron asem nanso edon ne bo na se onuadofo wotie asem yi wa ho na de wokasa yira kogya wa anase betie asem ya ho na de wotie mi yira kogya mena me nyum yenu emfaso e ba so ma ye ne de anope ma Kristo ekasa nkyerɛw anope me ma Kristo akasa akyerɛ me makoma mentimi control enti na ye ne David be ya dwenkro ye ne David be ya dwenkro Psalm 51 verse 10 Eradi Nyankopon nye de yakoma no omema yakoma foforo Eradi me de emema yakoma foforo se Eradi ma wakoma foforo a onyame honhom de ene do ebenante edi Psalm 51 no ye kan Psalm 51 na afi ye de asem no aye de aba awieye David bo mpaye no na ne mpaye no eye me de eno ene ende empaye a bibi no ye bebo ana ye de enwa Eradi ani mo o say create in me a clean heart oh God and renew a steadfast spirit within me o say oh Eradi Mame de mame akoma foforo enti ananopa yi onyame de ba akoma no akoma ne nya oduru ba bi na onifre ni wo ho Yesu Kristo tinete enipa no na nipra na wo na ani kosua ne bi nhim o tinete di him eye ani ema ani ye de eba enne David bompa ye ema Awurade eba na akoma foforo de a menum ye ni akoma chi ehye de Solomon edi na akoma chi no ye ni akoma chi hye de ahemfufuo ne ebi de edi o makoma chi no ye ni akoma chi hye de wiasefo de edi o makoma chi no enne Kristo nye de o ma akoma foforo na man is soon conclude on your day, and yet a drama away more. Or see, create in me a new heart, a clean heart, and renew the steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. And a command muntia when Yankopon entity any day, and Chinawa Braboso, and upon your best say Christu. Se ono ankasa ne de ono obo ye akoma wode ma ye no aye de ya ma obonefo na afa akoma no ene Kristo emefa yakoma no mom ene ye gya yakoma aye de ebe Kristo ni se Kristo na ma ye de emedi yakoma mu hene na o ma yakoma foforo se de be ya asetene mu obetimi etutu ya na ma ye wo se the steps of the righteous are ordered by the Lord yakoma no pre yakoma Jeremiah 17 wo se de akoma ye de eye dadafo Jeremiah 17:9 no akoma adada ya che ene Kristo ya saranda ma ye de yakoma nyina de eba woni mu Awurade Nyankopon wo nhira ono momoa wo se enne wanya bre na no penso watie Onyankopon asem ye bebo mpaye na ebia anopa yi wona wutie wonim Kristo wo fa Kristo se wo kra na waje nkwa na asem aba enne wate na asem ebia pese wo fa Kristo enne eye kwanya eye makoma so ade so se wo wonim Kristo wo be fa Kristo na wo ma Kristo abedi hinu mu ye wi so ye bebo mpaye ne ya pagya yakoma akwa Awurade ne mu na Awurade abedi hinu mu na ennyoma ase no de obonefo ne de nsa aka ne se Awurade be de obeye ne ma foforo de ye pressure de anwo de benya ye nya no Awurade be boa ye de ye pressure ye beja ye ntim nya no so enim se Kristo be de obeja ye timi pacho ye besi etrase ye pese enna no pay create Onyankopon asem ye pese Kristo de ebedi hini ewo yakoma mu ya bompa de ho akwa Awurade mi wi anafi ye nyina ya bompa ye apeye akoma asu ache agu Awurade so se Awurade mo aye Awurade mo aye yo onuadofo Awurade wo mo aye sanse atemo bi eda nipa ni mo na yakoma ya na de yekọ yakoma ya na de yekọ sport yakoma ya na de yekọ drinking sport ema yekọ no alcohol yakoma ya na de yekọ badwaman yakoma ya na nti onipa wanti an control na koma no onipa wanti ho so de betima control na koma ade de Kristo edi hini ewo de mo anope Kristo be di hini we mu nim se enioma nyina be de ebe yiye me pacho yensi etrase na yefa ye nuanoma edim Kristo no enko Awurade na wi a ye bobọ mpaye na onyame so ebe ma ne nsa so ya baraboso me pa cho besi utas na wakadimachi Awurade Yesu anope wasi se Awurade wasem aba me nchen papa me yodibon yeni mensem fata wahini mensem fata umba papa mensem fata ka metiase na so wa wadɔ ye dɔso na wahu mɔbro ɛdɔso wasem yetiase se ye pa mu kan oyo no kwafo se Awurade wodi ye bɔne ɛkyɛ na woti efiri de ntim ana no pe papa me de makoma agye wadi na me de mano pe maka se daddy Jesus be di ni obi hu papa me di firi wo hu mane mo na Awurade turo me di won kon mane mo na opie wani mo nyama ma anya yeraba me da wase se watie me na wagye me aka ma ho na wo dɔba Jesus
Amen. The Pasha Bompayo ya Kristo ayde ajo. Tiana pay unyadafo yemfa suo nya hopopo enye yenkwade yenwa dwuma se de Paul ede kan ye no. Yakoma na ede ye enema ensem fata. Yakoma nti ema yenya besuma Yesu ne ensuani. Yakoma nti yakwadwuma mu kra na ye yedi. Yakoma nti ye baabia enipa nyina kwa epun bie momo. Kase bi efie no beba na ni nyina so satifre. De kase efie no beba de onani a ode behwa de na adwene mu nsusuye anama obetuo de obo dwaman de obo krono de odi ade biara estate wo de akoma ne mu enti na Kristo anka se wogina wadwene mu awibom Kristo anka se wogina wonsem awibom na emu se wogina akoma prachi Revelation chapter 3 verse 20 anopa ye bema Kristo abedigini wo mu na afi enema bone na ayede atena yakoma mu no amfa nche wo mu no apo wo mu no ebufo wo mu no ayede afi muti anopa pa cho bia wo biara ye nyina ye nsie tirase na yensu ewu awurade se awurade boa ye di akoma hia che Jeremiah 17:9 was akoma ye daadafo yakoma daada ya bodwaman yakoma dada ya yakoji obire yakoma dada ya am yediewu yakoma dada ya ma obi fum ye yamfa nche no yakoma dada ya yakoyi nyinsengu yakoma dada ya ama yakobokro no yakoma dada ya ama yetiwa asem pa yemu yakoma dada ya ama yakodi nipa bia astem ama nom ya beda ya so yakoma dada ya ama yakosumbusumi yakoma dada ya yakowretumi dum enna no pay so nipa bi ebe ma na ho kwan na ye nyina ya tiema so afra awurade a awurade nyankopon bebe echiefo ye nyina ye bɔ mpaye ne ye de akoma kwa awurade nche awurade hu ye mɔbɔ ɔnfiamfo so ne ye mumu yo na no pay Jeremiah chapter 17 verse 9 no was yakoma dada for yakoma na dada nti egina Psalm 51 verse number 10 abompa awurade be ma yakoma foforo na no pay bompa ye ma santara baraka bayade tumeni ahumobro nyankopoi ano pay wo ma yesu frɛ wo meni etiefo na ye bomu ye de yakoma koro ye de adwen kro papa akoma ye dada for yakoma dada ya me de ensem fata papa wo si yakoma so emu ye fo a ye de nam ye de duru ani mo ano pay yakoma ebu ye fo esa se yatena dwama mu yatena kro no mu yatena pro mu ano fiamfo so ne mu yo che odonfo wa David bo mpa ye na awurade mu ana akoma foforo no ana pe awurade dum ya akoma foforo awurade dum ya akoma foforo akoma ye betimi ye dinu kure akoma ye betimi ya kana kure akoma ye de besuro bone akoma papa Yesu Kristo wankasa obedi ngini wo mu akoma papa Yesu Kristo abam ye twen wo firi nyoma ense fata ho ana pe wodumfo e awurade dum ya akoma foforo awurade dum ya akoma foforo ya nante abra boboni mache ya nante dwama ni mache awurade ya tena kronu ni mache ya tena bufo ni mache ya tena tumi fi ni mache ya nam de ense fata ya keka nse mache ana pe dum ye papa ya sumo eso gra pa Yesu esanse woni hini wo emunti ewade papa Yesu ye wunhira wa ya bra boso ewade esanse woni hini wo emunti ewade adon ne ba ye ni ba bi tia ewade papa si abre wutwa ye nkwana so a ewade ye ni ba bi ko anopa hu ye moboy ewade odumfo e masataraba ezababa barakabade zandaraba baba etarababa ozadaraba baba etaraba rakababa baba rekabayade rekabazabade azababa baba rakabayade ebufu akoma no ye bro ewade krono akoma no ewade esisi akoma no erade apo akoma no papa ma yakoma foforo erade akoma ebu apeche erade anopa ebu yakoma ya peche yakoma bu edebo erade dum yakoma foforo rakazada ezababadoya e mama duriata zebaba rakabadia ayadara baba rekabayade rokabaza duriata odumfue anopa mabu edebo papa dum ye erade obu akoma no erade anye yakoma no erade sisa yakoma erade sisa makoma erade ma yakoma ejuo ma ye oju akoma ma ye obu akoma ma ye osrakoma ma ye odakoma ewade fadom ye anope fadom ye ma otumi ni wa ho de ne enye kese wo yeso ewade ma ho konko tumi no edu mu free yeso ma ho konko ne mra yeso bio ma ho konko ne mra ya bra ba so bio e wo Jesus Christ de bo ye guso abompa ye onyame a wodom no ono akasa no wo ye enam yakoma nti yakoma na epimo nti enyo ma pa bia ewade dudum ye ama obonefo ne kata so obonefo ne ji yensem srade obonefo ne ji yensira obonefo na kata ye bra bo so obonefo na ase ne ma bebre na so ehyanka ewade so kana say Joel chapter 2 verse number 15 or Joel chapter 2 verse number 25 was it the enkanka de tutu be de 40 the enkanka we ma destroy no erade say obe restore and pay your paye say erade abra wadom yakoma fofore no obedi hene we yakoma mu enioma power de dom ye enioma power de dom ye a obone for de nsaka enioma power de siesie ye a obone for na fafiri abra bomo ye free ya wasi besi ne de erade restore my ye o say the enkanka we erade so de 40 de tutu me erade so be restore and na pay erade restore ye erade restore ne ma erade restore ma papa restore ma wo Yesu dire ma be pejatie fo ba woni mo de enkanka ase wona bra bomo de enkanka ase wona ware de tumide ne peni ase wona ware de tumide ne peni ase wona ni mo nyam de favor wo de dum mo de adoma wo de dum mo obode fo na kata so ana pe erade tena won sa wo ma bra bo so ba woni pa woni ma dum anya kese wo ma so erade ma wo
unsira no emu nkamfa moma so Erade dia wode dumoma dia wode bomba dia wode ura memu a obone for na afefiri mu biara and the day Erade Joel 2:25 hour of restoration. Father, restore your people back to the grace. Masotoro bayade zabadi mantaraba rekabayade Erade sira na okesfa Erade anwode nya ochefa Erade fa free adumo ofa nkwa dumuru somo anope Erade miye wani mu kwan ewa tiri kwan Erade nsino enema boni biara na namu Erade nyu mfiri mu enema boni biara obone fo ni nya kwan esa na kuma piri mu na Erade ni hene we ni pedue mu nti obone fo ni nya kwan no ofa so ba enya no pe kwa biara dan ho a no obone fo na efa so e destroy wa brabo e destroy usika e destroy ma e destroy wa ware e ba wa brabo mu e be family bie na da ye Yesu moja no ye de sisa kwan no ye de moja ni sisa kwan no na no pe ha heja onyankopon de fa jobo onyankopon fa ne ma ho Erade fa wo ho tie fo ho Erade fa wo tie fo ho Erade fa akonkro fo ho e wo Jesus Christ di mo to me ni anwodin re na no pe yo o ma etia no pe wa yare mesra wa yare sadom e to na brabo so Erade wona adwuma sama ye dene adwuma sem tie Erade wo ya dane wona chema baba me bompa yesre se Erade wo de okwan kyerefo Erade bie kwa ma omo Erade bie adwuma promo omo Erade wona epadwuma mesra adwuma promo omo o de akonto de woni mo me bompa se Erade di woni kwan o na tumidie ne panimie Erade ene mo pro musika sem Erade moja na enkasa musika sem so o na tumidie ne panimie ene mo kasa ma ware mo Erade Yesu Kristo moja no enkasa ma ware mo Erade ma wani mu enye dene se na watamfo tumidie ne panimie asori etia wo ye di udina koto ba bie o na e kanchi abaye camp o kote camp witches and wizards idols camp e kanchi tia wo eye incantation sorceries camp and none pay Yesu moja no en so ho Yesu di mo o pita ne Yesu moja so udini ne Yesu moja so en chechiri dia wo hade biara woni fo na fa e dia koto demonic camp Yesu moja enkasa wo so onyame ensane wo onyame ma ne nsane dene e wo abrabo so onyame enfam free adumu enkodumuru so mu onyame ma ne nsira emu nkamfa mo so onyame a wotumi ade nyina ye botaya wo do batas for sasi so se wati Erade asem na so be nante Erade asem so se wati ne doba Yesu Kristo adie na wo ma na be di hiri wo mu no Erade mie kwa ma Erade emma wa brabo enya from Erade peda wonye se dua esiesu monte ho de tumidie ne panimie adi wa brabo so ahyehyɛ fa ho nyina ene Yesu moja na eso so ebubu apam ye gyina to biara de tumidie ne panimie akata wa brabo so ene osunsu ni no ne nsa ne ebie wa brabo so ne nsa ne Yesu Kristo nsa no ebie wo so afiri tumidie nsam ebie wo so afiri wo hia mu afiri yare mu afiri awaresa ye mu afiri nimguasie mu afiri disappointment mu barriers limitation biara setback spirit biara ene ye Yesu moja ne ka woni mu Erade emie kwa ma Erade ma wuru ne nimpa Erade ma wuru na adom e wo na brabo so o fa free adom enko adom ruso mu dia aye den e wo wa brabo mu onyadafo dia aye den ebuhwemu sasa enipa ekɔ nanim a na etwene san ebuhwemu numia enipa epagya na etwene san ebuhwemu ye awarepa ba na eboguo ebuhwemu numia edi nipa enimo aye ne ho akyekyedeɛ na edi nipa enimo enipa ekɔ nanim a na ebo enyoma paguo enyoma pa ba na eboguo tumidie nipa ni bia ewo ebuhwemu sɛ ye yare sɛ ye eniguaseɛ sɛ ye tumia ebre nipa se sɛ ye tumia ekɛ nipa hyɛ ɛna no pa ye Yesu moja no moja na ehwego Calvary no Revelation chapter number 12 verse number 11 was we overcame the enemy with the blood Yesu moja na enkasa wo set to me no so moja na enkasa wo buhwɛ no mo moja na enkasa wo dwuma mu moja na enkasa wo sikasam so moja na enkasa wo aware so de tumidie ne panimie ahyehyɛ wo buhwɛ mu de na na mo yɛ na aye gyinade e wo buhwɛ no mo na edi ni panya no minus su ɛna no pa moja na aka won anim ɛna no pa ye yiw di firi mu ɛna no pa ye yiw firi mu ye yiw firi sa apam na se e wo gyini sa dwuma mo ana pa woni onyame tiasefo no ba no ebenya apam foforo wose meni me Israel ma be den ebeye apam foforo na apam wo ye den ye be twem na e wa koma mu se Kristo abedi hini wo mu no Kristo abetena wa koma mu no enyamada da biara na enma wo abrabo enko wani mu enyamada da biara na ehye wa abrabo so de ama yaudie ahye wa abrabo so enne Kristo entere ne nsa wo so onyadafo Kristo ontere ne nsa wo fidie mu Kristo ema na basa nya kese wo so Kristo ema asumdue ono ni asumdue hene ma asumdue entere wo fie asumdue hene no oma asumdue entere wo fie oma asumdue emra wa ware mu oma asumdue emra wo mabrabo mu oma asumdue emra wo dwuma mu oma asumdue emra wa setene mu onyame entere ne nsa mu kira oma wuni ne nsam ne pa wasisi Yesu tia ye bedi asase ne so ne pa Isaiah chapter 1:18 and 19 no wasisi ye free pem Yesu tia an pese o ma Kristo abedi hini wo oni padie mu o ma Kristo abetena okoma mu no Awurade ma asase so ne pa asase bia wo so Awurade ma eso ne pa ebusua bia wo free mu Awurade ma ebusua ne mu ne pa
adwuma biara wo mu awurade ma adwuma no mu ne pa enye wo chefa ewo Yesu Kristo di mo ewo Jesus Christ di mo enyoma pa abuhye mu tumi fi abaye abayika bechen ahom fi ewo abuhye mu abusum tumi akanta so na yema enipa eniye enyoma pa wo buhye na susu mu yahye ne yakata so se yema nipa bi efa niye enne da Yesu Kristo moja na ehwe go Calvary no emoja na atomi no mu ye na bode no emoja na emowura wo buhye mu emowura sa nyama ne so enko so wo chefa biara ye declare enye wo chefa chefa biara emoja na kasa na emra wo che ewo Yesu Kristo di mo ewo Yesu Kristo fa wo chefa na edi so esasa wo ye Abraham asini wo hye sa ebuhye pamna se Yesu Kristo moja no ajew na enkasa ba eni wani mo se Kristo edi ni wo onipadie mo ono akasa entutu anama mo de aye de wo abrabo biara ewrade entene sa wo abrabo so o mane se wo yie o mane nyama pamra wo abrabo de yare da ne so anapa me kasa se wo nyame afa o nyame yare sa ento so ne tene abasa no ne tene abasa no ne tene abasa no ne tene abasa no yare biara entutu nyina enfiri wo nipadie mu emoja mu yare entutu nyina sunsum ne wona mu yare Yesu atrene sa eto abrabo so na wo se onyankopɔ ba na trene sa wa na betumi aka ne sa to Yesu Kristo atrene sa wo abrabo so ogie anya wo dia fa wo dia anya wo dia ayare sa anya wo dia ewo Jesus Christ di ni mo ewo Jesus Christ di ni mo kwa yare biara ene da Kristo be ma enema nyina eyeye Kristo kasa enema nyina yedi Kristo kasa na yare biara embrase Kristo kasa na sumdue emra wo abrabo mu Kristo kasa na biji emra wo abrabo mu Kristo kasa na dia ayede ne enyamre Kristo kasa o ne free adumu ekwadumu so mu Kristo kasa na dia akata wo abrabo so ache ensa boni akata so no dia asofo emfre awrade o ida yede egu yede aka wo ensa boni biara ada wo so ama enunti wontimi enye ama every day osofo bi ma wayel every day osofo bi bo pa ya ma every day osofo bi ma hanki osofo bi ma wade ama wo abrabo ya basa ende de se obi tieme na saade ne ekoso abrabo ma Yesu Kristo boja no enso wo abrabo so enso wo kra so enso oni pedia so ya jufri sofo na apamase ya jutu every sofo ne sija ade so ewo Jesus dirimo wo nyame wo tumi ya de nyina ye ono wo kana ba na hyere gina no anope awrade enti nanim enkyerɛ wo won fa free adum enkwado so mu ewo ne doba Jesus Kristo dim ya bompa ye awrade ma ne nhyira ne na somdwe enya wo ma echefa ewo Jesus dirimo amen onado fo awrade nyankopɔn wo hyira no ono momoa wo na onhyira wo mane ensiw ye na de mesira awrade ama sɛ abra wo bedi hine ewo wo akoma mu ontintim wo na ase ewo ne fie o ma nanimu anigye o ma wo ne pa ewa tiasfa sa asiso esum ne mu nyama biara obonefo ne hye to wonim no awrade abedi hine na basa be nyama nyina afi ho enema nyina be ye foforo wo du fi adumu ebakɔdu muruso mu de awrade aka fa ho no da bebe mu de osofo bi ntimi sesa de awrade aka fa ho abusia pani bi ntimi enya de ensesa de awrade aka no nyina sɛ obema awrade kwan na wadi hine wo mu na nim sɛ awrade a was free no pastor wo de kɔ ewe pa no awrade be ma nyama nyina ye foforo awrade nyankopɔn wo hyira wo no momo wo na ensiw krayi adepache na Kristo pia ye be hia wo heaven Kristo so apia minim sɛ ye be hia e platform so fa won sɛ si ubo na gitum ɛsɛ wabusua mu wasafo mu bro no atoso kuro wo mu sɛ onyame epeni pa ba ko pɛ e wo kuro bia wo ma fa ne sɛ eye wo a enti sɛ ye wo ade a abrabo be na wo sɛ wo ye bo Bible say na Job eye nipa bia na wo ti abrabo kuro mu nyina anas omai wo so na wo tiri nyina Bible say na onipa bia ni wa na wo ye wo tiri ni ti sɛ Job enti sɛ onipa bitimi ye wo tiri ni e wo kuro ɔteso a menu mi no Yesu betuma ye tiri ni e wo ye busua mu nyina ye betuma ye tiri ni ba ko pɛ e wo ya asafo mu sɛ onyame be fa ba ko busua mu obefa ba ko asafo mu obefa ba ko o man mu amane nya wo mane nya me awrade nyankopɔn won hyira wo ono momo a na esiwie ade pache de Kristo ampia ye be sɛ hia ebere ya Kristo anka ho na enema nyina ento ye ma e wo Jesus amen bye bye.